अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम असहाब कहफ की पूरी असल वाक़ियों को जानने वाले हैं कि असहाब कहफ का पूरा वाक़या क्या है। तो दोस्तों, असहाब कहफ का वाक़या यह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद अहले इंजील की हालत अबतर हो गई। वह बुत परस्ती में मुब्तला हुए और दूसरों को बुत परस्ती पर मजबूर करने लगे। उनमें बादशाह बड़ा जाबिर था, जो बुत परस्ती पर राजी न होता उसको कत्ल कर डालता। असहाब कहफ शहर अफसोस के शुरफा व मुअज्जिज़ीन में से ईमानदार लोग थे। रूमी बादशाह की औलाद और रूम के सरदार थे। एक मरतबा कौम के साथ ईद मनाने गए। उन्होंने जब वहाँ शिर्क और बुत परस्ती का तमाशा देखा तो उनके दिल में ख्याल आया कि इबादतें सिर्फ नाम खुदा पर होनी चाहिए, जो आसमान व ज़मीन का खालिक व मालिक है। बुत परस्ती महज लग़्व और बातिल चीज़ है। बस यह लोग एक एक करके यहाँ से सरकने लगे। उनमें से एक साहब एक दरख्त के तले जाकर बैठ गए, दूसरे भी यहीं आ गए, तीसरे भी आए, फिर चौथे भी। गर्ज की एक एक करके सब यहीं जमा हो गए। हालांकि एक दूसरे में तारुफ न था, लेकिन ईमान की रोशनी ने एक दूसरे को मिला दिया। सब खामोश थे। एक को एक से डर था कि अगर मैं अपने माफी ज़मीर को बता दूं तो यह दुश्मन हो जाएंगे। किसी भी को दूसरे की निस्बत मालूम न था कि वह भी इसी तरह कौम की इस अहमकाना और मुशरिकाना रस्म से बेजार है। आखिरकार एक दाना और जरी नौजवान ने कहा, दोस्तों, कोई न कोई बात ज़रूर है कि हम लोगों को इस आम शुगल को छोड़कर तुम इनसे एकसू होकर यहाँ आ बैठे हैं। मेरा तो जी चाहता है कि हर शख्स इस बात को जाहिर कर दे जिसकी वजह से उसने इस कौम को छोड़ा है। उस पर एक ने कहा, भाई, बात यह है कि मुझे अपनी कौम की यह रस्म एक आंख नहीं भाती, जबकि आसमानों ज़मीन का और हमारा और तुम्हारा खालिक सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक ही है, तो फिर हम उसके सिवा दूसरे की इबादत क्यों करें? यह सुनकर दूसरे ने कहा, खुदा की कसम, यही फितरत मुझे भी यहाँ लाई है। तीसरे ने भी यही कहा। जब हर एक ने यही वजह बयान की तो सबके दिल में मोहब्बत की एक लहर दौड़ गई और ये सब रोशन ख्याल मुवहिद आपस में सच्चे दोस्त और माँ जाए भाइयों से भी ज़्यादा एक दूसरे के खैर ख्वाह बन गए। आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक हो गया। बस उन्होंने एक जगह मुकर्रर कर ली, वहीं खुदाए वहदहू ला शरीक की इबादत करने लगे। रफ्ता रफ्ता कौम को भी पता चल गया। वह उन सब को पकड़कर उस जालिम और मुशरिक बादशाह के पास ले गए और शिकायत पेश की। बादशाह ने उनसे पूछा तो उन्होंने निहायत दिलेरी से अपनी तौहीद और अपना मसलक बयान किया, बल्कि बादशाह और अहले दरबार को भी उसकी दावत दी। बादशाह बहुत बिगड़ा, उन्हें डराया, धमकाया और हुक्म दिया कि उनके लिबास उतार लो और अगर यह बाज न आए तो मैं सख्त सज़ा दूंगा। अब उन लोगों के दिल और मजबूत हो गए। साथ में उन्हें यह भी मालूम हो गया कि यहाँ रहकर हम दीनदारी पर कायम नहीं रह सकते। इसलिए उन्होंने कौम, देश और रिश्ते कुंबे को छोड़ने का इरादा पुख्ता कर लिया और एक दिन मौका पाकर यहाँ से भाग निकले और करीब के पहाड़ में एक गार के अंदर पनाह गुज़ी हुए। वहाँ वह सो गए। 300 साल से ज्यादा अरसा उसी हाल में रहे। बादशाह को जुस्तजू से मालूम हुआ कि वह लोग गार के अंदर हैं, तो उसने हुक्म दिया कि गार को एक संगीन दीवार खींचकर बंद कर दिया जाए ताकि वह उसमें मर कर रह जाएं और वह उनकी कब्र हो जाए। यही उनकी सजा है। उम्माल हुकूमत में से यह काम जिसको सुपुर्द किया गया वह नेक आदमी था। उसने उन असहाब के नाम, तादाद और पूरा वाकया रांग की तरह तख्ती पर कुंदा कराकर तांबे की संदूक में दीवार की बुनियाद के अंदर महफूज कर दिया। यह भी बयान किया गया है कि इस तरह की एक तख्ती शाही खजाना में भी महफूज करा दी गई।
کچھ عرصے کے بعد یہ ظالم بادشاہ ہلاک ہوا۔ زمانے گزرے، سلطنتیں بدلی، تاکہ ایک نیک بادشاہ فرما بردار ہوا۔ پھر ملک میں فرقہ بندی پیدا ہوئی۔ بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت آنے کے منکر ہو گئے۔ بادشاہ ایک تنہا مکان میں بند ہو گیا اور اس نے گریہ وزاری سے بارگاہ الہی میں دعا کی، یا رب، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے خلق کو مردوں کی اٹھنے اور قیامت آنے کا یقین ہو۔ یا رب، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے خلق کو مردوں کے اٹھنے اور قیامت آنے کا یقین حاصل ہو۔ اسی زمانے میں ایک شخص نے اپنی بکریوں کے لیے آرام کی جگہ حاصل کرنے کے واسطے اسی غار کو تجویز کیا اور دیوار گرا دی۔ دیوار گرنے کے بعد کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ گرانے والا بھاگ گیا۔ اصحاب کہف بحکم الہی فرحاں و شاداں اٹھے، چہرے شگفتہ، طبیعت خوش اور زندگی میں تر و تازگی موجود۔ ایک نے دوسرے کو سلام کیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فارغ ہو کر ایک سے کہا کہ آپ جائیے اور بازار سے کچھ کھانے کو بھی لائیے، اور یہ بھی خبر لائیں کہ دقیانوس بادشاہ کا ہم لوگوں کی نسبت کیا ارادہ ہے۔ وہ بازار گئے اور شہر پناہ کے دروازے پر اسلامی علامت دیکھی۔ نئے نئے لوگ پائے، انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی قسم کھاتے سنا۔ تعجب ہوا، یہ کیا معاملہ ہے؟ کل تو کوئی شخص اپنا ایمان ظاہر نہیں کر سکتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینے سے قتل کر دیا جاتا تھا، اور آج اسلامی علامتیں شہر پناہ پر ظاہر ہیں۔ لوگ بے خوف و خطر حضرت کی نام کی قسمیں کھاتے ہیں۔ انہیں ان باتوں سے حیرت اس لیے ہو رہی تھی کہ وہ اپنے نزدیک یہی سمجھے ہوئے تھے کہ ہمیں یہاں پہنچے ایک آدھ دن گزرا ہے، حالانکہ اس دوران زمانے گزر چکے تھے، صدیاں بیت گئی تھیں۔ پھر آپ نان پس کی دکان پر گئے کھانا خریدنے کے لیے۔ اس کو دقیانوسی سکہ کا 1 روپیہ دیا، جس کا چلن صدیوں سے موقوف ہو گیا تھا، اور اس کا دیکھنے والا بھی کوئی باقی نہ رہا تھا۔ دکاندار نے اس سکہ کو دیکھ کر سخت تعجب کا اظہار کیا اور اسے اپنے پڑوسی کو دیا کہ میاں دیکھنا، یہ سکہ کیسا ہے، کب کا ہے، کس زمانے کا ہے۔ اس نے دوسرے کو دیا، دوسرے سے کسی اور نے دیکھنے کو مانگ لیا۔ غرض وہ ایک تماشا بن گیا۔ بازار والوں نے خیال کیا کہ کوئی پرانا خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ انہیں پکڑ کر حاکم کے پاس لے گئے۔ وہ اہم نیک شخص تھا، اس نے بھی ان سے دریافت کیا کہ خزانہ کہاں ہے۔ انہوں نے کہا خزانہ کہیں نہیں ہے۔ حاکم نے کہا کہ یہ بات کسی طرح قابل یقین نہیں، اس میں جو سن موجود ہے وہ 300 برس پہلے کا ہے، اور آپ نوجوان ہیں، ہم لوگ بوڑھے ہیں، ہم نے تو کبھی یہ سکہ دیکھا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا میں جو دریافت کروں وہ ٹھیک ٹھیک بتاؤ تو عقدہ حل ہو جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کس حال و خیال میں ہے۔ حاکم نے کہا آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں۔ سینکڑوں برس ہوئے جب ایک بے ایمان بادشاہ اس نام سے گزرا ہے۔ آپ نے فرمایا کل ہی تو ہم اس کے خوف سے جان بچا کر بھاگے ہیں۔ میرے ساتھی قریب ہی کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہیں، چلو میں تمہیں ان سے ملا دوں۔ حاکم شہر کے عمائد اور ایک خلق کثیر ان کے ہمراہ سرے غار پہنچے۔ ادھر اصحاب کہف اپنے ساتھی کے انتظار میں تھے۔ کثیر لوگوں کے آنے کی آواز کھٹکے سن کر سمجھے کہ ساتھی پکڑا گیا ہے اور دقیانوسی فوج ہمارے جستجو میں آ رہی ہے۔ اللہ کی حمد اور شکر بجا لانے لگے۔ اتنے میں یہ لوگ پہنچے اور ساتھی نے سارا قصہ سنایا۔ ان حضرات نے سمجھ لیا کہ ہم بحکم الہی اتنا طویل زمانہ سوئے اور اب اس لیے اٹھائے گئے ہیں کہ لوگوں کے لیے بعد موت زندہ کیے جانے کی دلیل اور نشانی ہو۔ حاکم سرغار پہنچا تو اس نے تانبے کا صندوق دیکھا، اس کو کھولا تو اس تختی پر آمد ہوئی، اس میں ان اصحاب کے اسما اور ان کے کتے کا نام لکھا ہوا تھا۔
यह भी लिखा था कि यह जमात अपने दीन की हिफाजत के लिए दकियानूस के डर से इस गार में पनाह गुज़ी हुई। यह तख्ती पढ़कर सबको ताज्जुब हुआ और लोग अल्लाह की हम्दो सना बजा लाए कि उसने ऐसी निशानी ज़ाहिर फरमाई जिससे मौत के बाद उठने का यकीन हासिल होता है। हाकिम ने अपने बादशाह को इत्तला दी। वह उमरा और अमायत को लेकर हाजिर हुआ और सजदा शुक्र इलाही बजा लाया कि अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की। असहाब कहफ ने बादशाह से मुआनका किया और फरमाया, हम तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। वस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह व बरकातहू। तेरी और तेरी मुल्क की हिफाजत फरमाए और जिन्नो इंस के शर से बचाए। बादशाह खड़ा ही था कि वह हजरत अपनी ख्वाबगाहों में वापस होकर मशरूफ़ ख्वाब हुए। अल्लाह ताला ने उन्हें वफ़ात दी। बादशाह ने साल के संदूक में उनके अजसाद को महफूज किया और अल्लाह ने रोब से उनकी हिफाजत फरमाई कि किसी की मजाल नहीं कि वहाँ पहुँच सके। बादशाह ने सरेगार मस्जिद बनाने का हुक्म दिया और एक सुरूर का दिन मुअय्यन किया कि हर साल लोग ईद की तरह वहाँ आया करें। यह है असहाबे कहफ का पूरा वाक़या। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये किस्सा अच्छा लगा हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।